म्यूनिसिपैलिटी इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए तृणमूल कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस मैदान में उतरी। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. आज तृणमूल कांग्रेस की जानिब से टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी कॉन्फ्रेंस रूम में तृणमूल कांग्रेस के 23 वार्ड के कोऑर्डिनेटर, टीटागढ़ टाउन तृणमूल कांग्रेस सदर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। इस बैठक में मौजूद रहे तापस रॉय एमएलए बारानगर, राज चक्रवर्ती एमएलए बैरकपुर, दमदम और बैरकपुर जिला सदर तृणमूल कांग्रेस पार्थो भौमिक, चेयरमैन निर्मल घोष, जिला महिला तृणमूल लीडर सोनाली संगूराय, जिला तृणमूल यूथ कांग्रेस सदर दीपराज, सुबोध अधिकारी एमएलए बीजपुर, टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन प्रशांतो चौधरी, नायब चेयरमैन मोहम्मद जलील और टीटागढ़ टाउन तृणमूल कांग्रेस सदर ओम प्रकाश साव। मीटिंग के बाद पार्था भूमिक ने सहाफियों से गुफ्तगू की। फरद अंजुम, इकरा उर्दू न्यूज। श्यामा मेडिकल स्टोर, on medicine 15% discount, 6% discount on food and OTC products up to 3 km, home delivery free. না, আমাদের সাংগঠনিক পর্যালোচনা সমস্ত ব্যারাকপুর দমদমের সমস্ত জেলা জুড়ে হচ্ছে, সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি ধরে, টাউন ধরে, এটা তারই একটা অঙ্গ। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু সাংগঠনিক স্ট্রাকচার, পৌরসভা নির্বাচন আমরা কিভাবে মোকাবিলা করব, সমস্ত কিছু। হ্যাঁ, কোথায় আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা সেটাই আমরা পর্যালোচনা করলাম, সেই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করলাম, সেটা কিভাবে রিকভারি করব তার পর্যালোচনা হলো। অনেকে আবেদন করেছেন, আমরা উচ্চ নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়েছি, তাদের নামের উপরে সার্ভে হবে, যাদের মনে হবে যে এদের নেওয়া যেতে পারে তাদের আমরা দলে নেব।